بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفقها وفهما الله تعالى bizde shunday Qur'onga xizmat qiluvchilardan jana ahlulloh va xossatuhu qilgan Alloh taolo maqtovlar jana hamdlar bo'lsin. Jana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat jana salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar, hurmatli qo'noqlar, hurmatli talabalar, xush kelibsizlar madrasamizga. Ahlan va sahlan va marhaban bizuyufil kiram. Barakallahu fikum va ashkurukum ala talbiya. Barakallahu fikum. Bugun o'shal Maturidiya madrasamizda jana quvonchli kun. Bugun o'shal daha bir qarakemiz Qur'onni 30 para Qur'onni jattab, jana ikkinchi etapga qaytalo takrorni boshlab jatat. Allohim qarakemizni Qur'onni jattagani bilan qutlug'taymiz. Allohim barakali qilsin. Allohim o'zi foydali qilsin. O'shal Qur'on ömür bo'yi o'shal boshchi bo'lib, yo'l boshchi bo'lsin. Qur'on jattagan Qur'onni o'shal qoniga, denesine o'shal singen o'shal Qur'onlardan bo'lsin. O'shal jattagan Qur'onni o'shal esdan chiqmasin. Ömürga, rizqiga barakali qilsin inshaalloh. Jana ota-onasiga da qutlug'taymiz. Ota-onasini shunday balasi Qur'onni bitirgani bilan Alloh taolo ömürlariga, rizqlariga baraka bersin. Ota-onasindagi o'shal qiyomat kunida o'shal sharaf, nurdan bo'lgan taji kiydiradigan yigitlardan bo'lsin ota-onasini inshaalloh. Jana bugun o'shal madrasamizda jana quvonchli kunlarning biri bo'lib turadi. Sebebi o'shal bir jumalik biz cho'ng yigitlarga dag'i o'shal seminar davra o'tkazdik. Davra ilmi tajvid ilmida davra o'tkazdik. O'shal bir jumalik o'rjoqda o'shal Kahila degan Darul Qur'on bor. O'shal yerdan mudiri Muhammad Dasuqi Kahila degan kishi kelib bizga o'shal bir jumaga yaqin o'shal bu joqda Qur'onga kirishuvdan oldin o'shal muqaddima qilib tajvid ilmida yozgan kitobi bor ekan. Al kishi o'zi negiz 50 dan oshiq kitob yozgan ekan. 50 dan oshiq yozib o'shal bu joqda Qur'on o'shal fakulteti bor. Al joqda o'shal joqda ishlab savoq bergan kishi ekan. O'zi miqti o'zin o'shal tajvid ilmi bo'yicha miqti doktorlardan, professorlardan ekan. O'shaning bir kitobi An-Nur val Burhan degan kitobi bor ekan. O'shal kitobdan bizga savoq berib, o'shal kitobdan ijoza berdi. O'shal cho'ng yigitlarga aslindagi o'shal ilm olib yotgan yigitlarga berdi. Alloh taolo barakali qilsin. O'shal ijozaga loyiqli insonlardan qilsin bizni. O'shal ijozani boshqalarga yetkirib, ertang elga borganda boshqa tajvid ilmini jayl usuna sevibchilardan qilsin Xudoyim bizni. Alloh taolo barimizni to'g'ri yo'lda bekam qilsin inshaalloh. Alloh taolo o'shunday yaxshi kunlarda barimizni birga, o'shunday yaxshi quvonchli kunlarda birga bo'lishni nasib qilgan bo'lsin. Hozir Xudoyim buyursa ijozalarda taratamiz inshaalloh bu jalsaning oyog'ida. Jana o'zimiz madrasamizda o'shal odatimizga ko'ra o'shal Qur'onni bitgan yigitga sertifikat beramiz. Bu joqda cho'ng yigitlarning ijozasini tayyorlab qo'yganmiz. O'shal doktordan ijozasini anda taratamiz Xudoyim buyursa. Andan burada azmaz bu joqda kelgan qo'noqlarga so'z beramiz. Ularda o'shal Qur'on jönünde sizlarga azmaz va'z nasihatini aytib inshaalloh barduzga foydali bo'ladi Xudoyim buyursa. Bir tug'animiz Ingushetiya'dan Sheyx Adam inshaalloh bir iki nasihat qiladi sizlarga inshaalloh. Bunda o'qib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم أيها الإخوة. Я хотел бы в первую очередь поздравить нашего брата, который закончил этот Коран, сделал хатам Корана, поздравить его с тем, что это огромная милость, даже брат, огромная милость, заучивание, это то, что Аллах позволил тебе полностью заучивать этот Коран и закончить это огромная милость. Прежде этой милости,
Первая милость, которую Аллах нас одарил, это то, что Аллах позволил нам прийти в эту землю Мисра. Почему я хочу это подчеркнуть? Потому что ученые здесь в Мисре, другие ученые говорят, что в Коране, в этом неспосланном Коране, слове Аллаха 5 раз упоминается Миср, сарахатан, то есть его имя вот так 5 раз в Коране упоминается Миср. И точное там разногласие около 32 раз или 3, там есть разногласия ученых, кинаятан, то есть описывая другими именами, упоминается Миср. И подумайте, братья, насколько великая милость Аллаха, что Аллах нам позволил, дал время из нашей жизни, границы нам открыл. Мы же помним, как времена наших дедов, предков, когда эти границы полностью были закрыты. 70 лет эти границы были закрыты. 70 лет наши деды, отцы плакали, хотели сюда приехать, но не могли. У них не было этой милости. Поэтому вы это должны дорожить. Киблатуль ильми. То есть, если для намаза кибла является Кааба, то ученые говорят, для знаний кибла является Кахира, Миср. И это огромная милость. И вторая милость, вот это здание, вот я любуюсь, как все это получилось у нашего брата. Альхамдулиллах, это получилось по милости Аллаха. Наши отцы и деды просто желали приехать сюда, а у нас уже вот это получилось. Это огромная милость. И вы это должны понимать. И на вас лежит ответственность. Если после всего этого, если после всех милостей, которые Аллах вам открыл, после всей этой возможности вы не будете учить, то спрос тоже будет. Аллах же забирает это все. Но Аллах не забирает, пока мы не оставляем делать шукр, восхвалять, благодарить Аллаха. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم, говорит Аллах. Аллах не изменяет положение людей, пока они не меняются сами, пока они сами не отходят от благодарства Аллаха, не отдаляются от Аллаха, Аллах не собирает свою ни'му, свою милость, которую Он нам наделил. И поэтому, братья, слушайте наставления ваших учителей. Слушайте эти наставления. Тот, кто слушает учителя, он является учеником. Тот, кто не слушает учителя, это просто человек, который пришел, чтобы тратить время. Ученик определение – это человек, который берет знания, слушается, подчиняется учителю. Это и есть его определение. И если у вас этого не будет, потому что адаб, нрав – это самое главное ищущее знание. Биль-ильми баль биль-адаби, говорится, таналя а'ля рутаби. Посредством знаний, но не только знаний, и нрава вы получите, говорит, высокие степени у Аллаха. Пусть Аллах наделит нас знаниями. Пусть Аллах благословит это собрание. Пусть Аллах сделает таких же братьев, которые заканчивают Коран. Пусть их будет не десятки, не сотни, а тысячи для этой уммы, чтобы дело этой уммы поднялось. Вальхамдулиллахи раббил аламин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وآن وحين صلاة ترضيك يا ربنا وترضي رسول الله وترضى بها عنا صلاة ننال بها الشفاعة يوم الدين وننال بها صحبة رسول الله في أعلى فرادس الجنان ولذة النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن جنتك لا تحرمنا وفي نارك لا تقذفنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم بارك لأخينا في ختمته واجعله من أهل القرآن الكريم واجعلها في ميزان حسناته وحسنات والديه يا رب العالمين وانفعه بها ومن حوله يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين يحفظون حروفه ويقيمون حدوده ولا تجعلنا ممن يحفظون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة دليلا وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل يا ربنا وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bismillah başladık. Huday birse icazan birinci İkram İbn Rasul inşallah. İcazanız. Allah'ım kabul etsin. Salahuddin. Said Khan. İnşallah. Said Khan. Said Khan. Devletcan. Abdurrashid Gaynazar. Tekbir. محمد علي. Tekbir. Asıl Bekir. Tekbir. Adilet. Özünüzge tafsiriniz. Tekbir. Tekbir. Nurqalı. Nurqalı. Tekbir. ما قرب. Abdülaziz. Tekbir. Erlen. Tekbir. Almanbet. Ali. Tekbir. Ali. Tekbir. Azat. Sabr Alif. Tekbir.
Nur Muhammad. Tekbir. Mirlan. Tekbir. Nur Muhammadin. Tekbir. Abdülbari. Allahu Ekber. Tekbir. Batur. Tekbir. Pirmat. Tekbir. Said. Tekbir. Ömerbek. Tekbir. Tekbir. İnşallah o Amir ibn Çıngiz Acıken balası Amir. Bu şol bizden medreseden şol Kur'an'dı bütkendüğünü har kim murda bütken baldarga da bergenmiz. Bu jigitke dagı bizden medreseden sertifikat inşallah. Tekbir. 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 Canıma yakın gelgile men jaka göngül bergile. Sertifikat algandar, bilimdi bolgon balbandar, bugünkü bayramıma men güve. Sertifikat algandar, sezimi güçlü balbandar, kızmatka bekem baylansın, kızmatka bekem şaylansın. Azırkın algan sertifikat jannatın arga buyursa joldan moğun aylansın. Şaşpay tögüvürdayın jalpı jurtun jamagat jakşılap orun jaylansın. Süylöşkündür dağı bir, mağa dağı var bir. Yavmül kıyama bilip koy. O sözaka taştayımın. Aytkanıma gezençe olurga jakın ekensin, eşan senen bir bela desençe. Payteken bular dep ırdavastan kaytsam ba, je paçağınardı çıgarat ponçaga leň aytsam ba. Karabay getip arkamda, je biri köňesiň odaryp balsaga barsam ba. Ekinçin etajdan tüştü dep, özüň iç bela boýt küçtü dep. Hali alaksyp jürseň ayakta, yürek yaman tepti dep bu ýakta. Paşasyn bular çıgaryp atan gördi ýakta. Yeminesi bolsa da erkeleyin ırdayın, silerge baldar joluktum, anda bir bugün jırgayın. Amansın arby kandaysın, Kudayım süýgen jandaysın. Keçe gündüz koluna telefon mesek çirkin, Kur'an'dı gana karmaysın. İlimdü bolup buyursa, ömürün ördün ar birin, ölkün örgün arnaysın. Gelecek buğun jaşlarım, ilim alıp silerden, ar birin alim bolgun bu jerden açık bolsun asmanın. Bugün belgilep barın jatasın, 30 para Kur'an'dı mına balawız jattap atkanın.
Altınım şirim can badam, Kur'an'a gönül arnagan, 30 para Kur'an'da jattadı dep bulgamba. Canına jakın turayın, sağa tilek kılayın, Kuday Taala sözdörün jattap algan balaga, eki gözüm gözдөdüm, gözüm kuyup suqtanam, sendin maga juksun dep, tilegim Kuday uksun dep, canına jakınlıktanam, altınday bolgon can badam, Kur'an'ın okup gece gündüz bölmösünün çıkmagan, seni mınday östürgön, tarbiyalap taptagan, atiningin rahbat, alar menin maktanam, ustatın var canında, göngülü gülüp şaptagan, altınday bolgon can badam, emi belingdi bekem baylagın, kızmatka ömür arnagın, sendan uşunday bolgon şakirtlergen ustat bolup kolun karmagın, osondoy gündün Kudayım, nasip kılsın Kudayım, altınday bolgon can badam, emi tahajjuttan oygunup, dua kılgın can badam, aldı sungan gol bolup, argaçandan aldıga, apaçık bolgon yol bolup, iyigilik seni koştosun, yaxşılar jürsün canыңda, jamandır jakındabay toktosun. Otuz para Kur'an'dı jattap aldın emi sen, ağan amal kılıp jaşagın. Sıymığı bolgun üydögü apaң menen atanın, enenin sütünü kömür aktagan bala bolgunun, jalkolonуп төсөктө жатпаган bala bolgunun, ar namysты көкүрөктү сактаган bala bolgunun, kalın elge sözüңдөн, möltür kara gözüңdön jakkan bala bolgunun, rızkыңдың ilimden tapkan bala bolgunun, eң el ozunda tügönbös dastan bala bolgunun, ahiretten ataңdın, ahiretten apaңdın, jannatyna töründө altından tacı başına takkan bala bolgunun. المعجزة هو خارق للعادة والقرآن هو أول معجزة. معجزة عادаттан сырткары болгон, Аллахка гана таандык болгон ишти معجزة дейт. Ошол معجزалардын башында Кур'ан турат. Кур'андагы معجزة Кудай Тааланын кудурети, сөзү, каламы. Ana ошол معجزанын бири болгон, Кудай Тааланын сөзү болгон, кимде ким Аллах менен сүйлөшкүсү келсе Кур'ан окусун, анткени Кур'ан Кудайдын сөзү. Ana ошол Кур'андын сөзүн жаттап аткан сиздерге пендесине кошулуп периштелер суктанат асмандан. Периштелер суктанып аткандан кийин суктанып аткандай бала болгула. Жаңы келгендер, eski келгендер, бардыгыбыз. Келгенибизге 1,5 жыл бизде мына өттү. Эки шеригим айтып атам. Ана күнтө, хабиби. Каяқта элең? Тамам. Келгенибизге 1,5 жылдан өттү. Бирок өзүңөн өзүң сурайсың кээде. Kunna juhala وهل أصبحنا علما أو لا أو تلاميذا أو لا окуучу боло алдыкпы, жибир олия боло алдыкпы жокпу деп өзүңөн сурайсың. Күн сайын өзгөрдүңбү жокпу өзүңөн сурайсың. Наам. منذ سنة نجيت هنا أو بدأت اللغة أول مرة من هنا. عندما نحن كنا في شرم الشيخ هو كان يتكلم باللغة العربية. والله من بالبيت لما نحن سيلوات قناة عربية. Dağım ne men переводчик болуп жүрөм буларга. Бу өлмүш болуп түшүндүргөн экен. Кызгандым мен чындап. ولكن الآن الحمد لله ولكن على الكاتب لي مثلا مسؤولية كبيرة. أنا كنت مشغولا مع الأسرة يبلم من باشقا تүйшүктөрүм абдан көп. ولكن أنتم силерчи бирөөң акча жөнүндө даттанасыңбы? Жок. Бирөөң тамак жөнүндө даттанасыңбы? Жок. Бирөөң кийим жөнүндө даттанасыңбы? Жок.
Бирөөң кир деген кийимиңди жууш жөнүндө даттанасыңбы? Жок, кир машина бар. Жеген тамагыңды жууш жөнүндө, идишин жууш, ал жөнүндө даттанбайсың. Жок. Силер ушундай бир шарттын үстүндөсүңөр, бирок ошол шарттын үстүндө да майда барат, 5 сом пулум болсо, 10 сом пулум болсо, ойноп келсем же телефон берсе деген дарттын үстүндө жүрөсүңөр да. Жигиттер, көзүңөрдү ачкыла келиңер. Келгенден бери өзгөрбөстөн баягы бойдон калып кеткендер барбыз. Бойдоксуңар айтып коеюн. Бирөөң акча жөнүндө даттанган жоксуң. Бирок ошондой барчылыктын, токчулуктун үстүндө туруп дагы мээде эчтемке жок жүрсөк уялыш керек. Куранды жаттабай атсак уялыш керек. Бирок жаттадым дегендер бар. Бая төгүп атканда да айттым. 30 пара Куранды жаттап алып жүргөн бар. Бирок оку десең окуй албай, анын үстүнөн күлгөн бар да. Жаттадым, бирок унутуп койдум дегендер көп да. Азыр 10 пара кетти, 5 пара жаттадым дейсиң, 5-чи параны мындай кой, ошо 5 пара жаттадым дегенге, о 1-чи параны этегинен сурап берсең, билбейм, унутуп калып, бир такрар кылыш керек да деп коелу. Даттанбайсың да, бир такрар кылса, кайра эске керек. Келбей койсо эмне кыласың? Жигиттер, ошондуктан ар бириң күнүмдүк өзүңө устаздар менен бирге вирт коюп ал дагы. Күнүмдүк жаттаган жагыңды жок дегенде бир сырадан кайталап коюп, такрар кылып кой, анан жаңысын жаттай бергиле. Бирок билип койгула, Куран сиз менен бизди таштап кетпесин. Жанында турсаң да жакын жолуга айтат Куран. Не дейсиң, бул да тарт, бул да чоң бир күнөө. Илгери бирөө устазына суроо берет. Устаз, биз адамдар шончо күнөө кылсак да, Кудай Таала бизди жазалап айтат кой. Адамдар абдан көп күнөө кылып салды, жазалап айтат го Кудай десе, жанагы алым киши экен, устаз киши айтат, балдар, окуган намазыңда хушу менен окуй албай атасыңар го дейт да. Намаздын өзүндө Аллах акбар деп коюп акылыңда дүйнөнүн ишин ойлоп атасыңар го. Намазды окуп, намазда турасың, бирөөдө акча, азыр ойнойм, футбол, бир нерселерди ойлоп атасыңар, хушу жок. Силердин намазыңардан хушуну алып койду. Кудайга болгон берилүүнү намазыңарда жок, шону алып койду. Шунун өзү чоң жаза деди да. Ошондон ай жигиттер, Куран окуп атабыз, кайталап атасың. Таспи менен бир аятты 33 жолу кайталап койдуң, ошондо мээңде калып кетиш керек эле. 33 эмес, 303 жолу кайталасаң да мээңе кирбей атат. Бул да чоң жаза. Ошондон жигиттер эмне кылалы? Могул жерде акысын берип, бир суроо берейин. Кимиң 6 саат уктап, 18 саат Куранды кайталап жаттап отурду? Кимиң кол көтөрө аласың? Азыр мен бир жерден шону угуп кетем. 18 саат Куранды кайталап отурду мына бала дегенди угуп келатам да. Чындап айтайын. Жалган эмесми ол сөздөр? Окей дейм, мана жерде бир өзбек группалаштарым бар. Мана битеше окирдим бар. 900 маротаба зикир, такрарды 900 маротаба Суранын аятын оку dedi. 900 жол такрарлап окудум. Сен канча жол такрарлап отурдуң? Жаттаган сүрөңдү 100 жол кайталап окуй алдыңбы жок дегенде. Ошондон жигиттер, Курандан бөлөк ишиң жок. Курандан бөлөк ишиң жок болгондон кийин анда Куран акысын берип отургула. Үй бүлө бала чака жөнүндө дартың жок болгондон кийин башыңарда. Айылга барып талаа чабып, айылга барып иш кылышта андай дартың жок болгондон кийин окугула балдар. Жигиттер, могу жатаканада жаткандар, чындап айтайын, угуп оң кулак сол кулагың менен. Силер жеп аткан, силерге салынып аткан дасторкондогу наз неамат менин үйүмдө жок. Силер муну жерде жашап аткан көбүнөн алда канча алдыда бай ток жашап атасыңар. Ишенбесеңер мусуруңарды, тамак төккөн помоюңарды карайынбы, канча тамак жейилбей төгүлүп атат. Ошондон жигиттер көзүңөрдү ачкыла. Оң кулак сол кулак менен угуп алгыла. Бири-бири менен урушканы, же болбосо мынаны бербей кой деп тырышканы келген жоксуңар балдар. Улуу кичилер, Куран жаттаган чоңдор, кичилер көрнөк болгула. Кичилер чоңдорду урматтап сыйлагыла да, ana şu akemde olsam ekan deb tez alып algıla. Bardыңардан, demek akırkı soran için muşul, Kırgızstan'a getem, Özbekistan'a getem, bilmem Ateneme getem dep, yaş bala emessiңер. Pamperskiy oturgan bala emessiңер. Çoğoyup kalgan jigitsиңер. Üylösö bol oturgan darajaga jetip kalgan jigitsиңер. Gözüңөрдү açkıla, okugula. Koşumça mektepte okutkan joksuң. Matematika bilmem толтырып предметтерди окуткан жоксуңар. Болгону Куран бас. Башка иш кылбагандан кийин, анда ошонун акысын берип, майын чыгарып аракет кылгыла.
5 ayda. Bir yılda Kur'an'ı jattap бүтүп koyuş şart emes. Jattaganыңды unutma. 5 ayı 5 para jattadың mı? 5 paraң bayakta taş. Любой жеринен айтты. Любой жеринен сура мен айтып бере алам. Дей турган даражада жаттап кетсе шашып. Эптеп шашып бүтүшкө чуркабай эле койгула. 5 para 5 paraga хатма көттөп эртең Рамазанда чыгарса, коркпостон чыгып 5 параны хатмысына тура алам мен дей турган даражада окугула. Түшүнүңөрбү? Ana ошондой даражада майын чыгарыла. Барбы 5 paraga мен коркпой любой жеринен сураңызды мен окуп бере алам дегендер барбы? Кол көтөрсүн. Бар бир Кур'ан алып келчи мендер. 5 para жаттагандарыңыз кайсылар эле? Көрсөтөсүз азыр мен сурайм. Көрдүм деми өзөч пара. Ошондон жигиттер такрар үстүндө көп отургула. Түшүндүңөрбү? Макул дебейт койчу ким? Өзүң билип алчы дадасыңар да. Майле. Суроолор барбы? Жокпу? Илгери бир жерде ушинтип сүйлөп бүткөндөн суроолор барбы сен? Эмеге пончик окшогон бирөө бар деп кол көтөрүп. Давай, сураа десем. Кетсек болобу дейт. Ошо кетсек болобу деп отурасыңар да. Алла разы болсун жигиттер. Ата-энеңер не деген үмүт менен отурат, макулбу? Жан келгендер. Кечеги окуя кайталанбасын. Отума? Elhamdülillah lezzetli amına ve sıkıntı can Müslümin. Ya Allah'ım şu lafların Kur'an'ın soğuklarını ötük etken atabalarsa bağışladık. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ببركة روح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Ya Allah'ım şu yenimizin Kur'an-ı mübarekliğini okuyan Kur'an sohbetlerini ötüp ketken ata-babalarına bağışlayın. Kur'an benim yaşap, Kur'an benim ötüğünü özün nasip kılın. Ata-enelerine ahirette özün söz bergende tacitlerdi nasip kılın. Şu har balanı yetiştirgen Ramazan qarağa qadrdamala Allah'ım berekeli okuyan medreselerini şu ders okuğuna sebepçi boğanlara Allah'ım razı olsun. Kızmat kılganlarga Allah'ım razı olsun. İlimizlerge bereke versin. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارحم آباءنا وأجدادنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.